नमस्कार जय जगन्नाथ वीडियो सब्सक्राइब शेयर करें। प्रभातरू उठी बालिका माने मंगला माता को सुमरी मने गेली दुली आउ चंपा गौरी सुलोचना सह सकले मिले डाक हक होई सरबे गले आनंद मनरे फूल तोलिले साहान निमंते नदी को जाई स्नान सारी मने मंगला धाई ओदा वस्त्रे नदी कूଳରେ बसी बालुका पूजନ୍ତି बालिका मिଶି हस हस होई गृहे फेरिले वस्त्र पालटिण फूल गुंथिले तराट मंदार अशोका जाई रंगणी मालती सुषमा जोई काठ चंपा रंग बण बकुल बिना सूत्रे गुंथि रक्तर माल सर्पजय फूल कनियारकू मिसाई गुंथिले फूल मालकू सुना चांगुड़ारे अति जतने भोग सामग्री को रखी सुमने मंगलांक पासे बसिण बाली मन बांछा निवेदन जे करी आवरी बसिले पुर गहन पांच पाଳି ओषा होइला पूर्ण जे जहाँ मनरे धाई पशिले ସେହି ଅନୁରୂପ वर ଲଭିଲେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ନିଜ ସଦନେ ମଙ୍ଗଳା ମାତାଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋପୀନାଥ ଚିତ୍ତ ରହୁ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏବେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା ସରିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସମୟଟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଆସି ସବୁ ପିଲା ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗେ ସବୁଠୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଶାଶୁଙ୍କୁ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି କହେ ଓଷା ବିଧି କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧୁ ବଚନେ କରି ଦୟା କହନ୍ତି ବସୁଦେବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ସାର ବେଢ଼ିଛି ଲବଣ ସାଗର ଏପଟେ ଦୀପ ସୁଧନୟ ବେଢ଼ିଛି ବଳୟ ଆକାର ଦଧି ସମୂହ ब्राह्मण खाली गांडी पकाउँ हाँ हो तो नड़िया डिया मारता भिड रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला, जय माता। देखा